So guys, good morning. Welcome back to my new vlog. Atmanirbhar CMM थांनाय दिनै खानापारायाव प्रग्राम मोनसे बानाय दिनै मिटिं बेयाव खोनासंनो थांसै CM मा भाखन लाखियो फाइनाली गुवाहाटी थांगासिनो खानापारा माखोलै नायदो बाङाय ब्रेकफास्ट बायदि साहाबोथ' होनाय कापसे गुवा Atmanirbhar भाई guys finally मोनफैबाय बिराद भिर निला एकदमबारे न आत्मनिर्भर गोजालै माथो 25,000 जन दिनै निला गाइस इथिंलाय मानि tamam ha Nila pendela guys tamam security are no jetting security guard dende mane nila security pura full crowd jangan ini hai dia kelainan hanang wae lewat deh bewar apa ses le nila uno hayoman bae lain nang जोंनिया bae le ya नैनिफ्राय बारगवा बासो किबाके न एकदम बेक चेक खालामदो मायाफोर लाबफादो नामा होननानै tamam oh ifale sorry सिंला गे हाबग्रोनसै न मा जायो मा खामो गाइस फाइनाली मोनफैबाय जोङो खानापारानि लीला जोंनि आत्मनिर्भरनि स्टेज प्रग्रामाव आरोना बिराद गेदारिं मानसिफोरा नायसां अयथासार tamam gathering guys wah 25,000 मानसि so guys nailah oiयाव माबा माबि ओरै गावबा गाव राना जोंना बेयाव जेनेबा दायो सेकखो ধন্যবাদ এবার ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বাবলু মুৰা আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো ধন্যবাদ নমস্কাৰ যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল মই যেতিয়া অসমৰ আন ৰাজ্যবিলাকত গৈ কওঁ যে আমি এনেকুৱা এটা স্কিম আৰম্ভ কৰিছো যে ল'ৰা ছোৱালীক আমি নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় হ'বলৈ 2 লাখকৈ টকা দিম কোনো মৰ্টগেজ নলওঁ কোনো কাগজ নলওঁ আৰু আমাক 1 লাখ টকা ঘূৰাই দিব কেতিয়া 3 বছৰ তেওঁলোকে গেপ দিব আজি যদি মোৰ 2 লাখ টকা সম্পূৰ্ণ হয় মই 3 বছৰ 1 লাখ টকাটো ঘূৰাই দিব নালাগে আৰু তাৰ পিছত আমি পৰৱৰ্তী 5 বছৰত এই টকাখিনি সৰু সৰু ইনষ্টলমেন্টৰ জৰিয়তে আমি উভতাই দিম 1 লাখ টকা আমি উভতাই দিব নালাগে আৰু বাকি 1 লাখ টকা আমি কেতিয়া উভতাই দিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিম 8 বছৰ পিছত মই যেতিয়া জেনেকে এনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনিৰ কথা কওঁ তেতিয়া মানুহে আন চৰকাৰসমূহ আচৰিত হয় ৰাইজ আচৰিত হয় যোৱাকালি মই হাৰিয়ানাত আছিলো মই এই আঁচনিৰ বিষয়ে কৈছিলো আৰু ৰাইজক মই কৈ আহিছিলো যে আপোনালোকে মোৰ ফেসবুক চাই থাকিব অহা কালি 11টা বজাত আমি প্ৰথম 25,000 ল'ৰা ছোৱালীক এই আঁচনিৰ ধন আমি হস্তান্তৰিত কৰিম বহুতে মোক বিশ্বাস কৰা নাছিলে কয় বেংকত যাব নালাগে বুলে নালাগে কোনো কাগজো দিব নালাগে বুলে নালাগে মৰ্টগেজো দিব নালাগে বুলে নালাগে
বোলে টকাখিনি যদি ঘূৰাই নিদিয়ে মই কৈছিলোঁ যে অসমৰ যুৱক যুৱতীৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস আছে তেওঁলোকক আমি যেনেকৈ কৰিব অনুৰোধ কৰিম তেনেকৈ কাম কৰিব প্ৰশিক্ষণ বাকী আছে মই আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত অহা 10 নৱেম্বৰত আমি আৰু 25,000 টকা সোমোৱাই দিম অৰ্থাৎ আজি আমি 30 অক্টোবৰত কথা কৈ আছো আৰু 10 নৱেম্বৰত ৰাতিপুৱা 12 বজাৰ আগতে আপোনালোকৰ বেংকৰ একাউণ্টত 25,000 টকাকৈ আৰু জমা হ'ব সত্ৰ দুটা 3 দিনীয়া প্ৰশিক্ষণটো সকলোৱে কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকক আজি সময়ৰ অসুবিধাৰ বাবে আমি কোনো আন্ডাৰটেকিং এখন সৰু সহি কৰাব খুজিছো কিন্তু আপোনালোকক আমাৰ জিলাৰ পৰা একোখনকৈ চুক্তিপত্ৰ দিয়া হ'ব তাত একো লিখা নাই যে 1 লাখ টকা ঘূৰাই দিব নালাগে আৰু 1 লাখ টকা 3 বছৰ গ্যাপ দি 5 বছৰত ঘূৰাই দিব লাগে এই কথাখিনিয়ে লিখা এখন কাগজ পাব এই দুইটা কাম আপোনালোকে 10 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিব আৰু এক্সেক্টলি 10 তাৰিখে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত অতিৰিক্ত 25,000 টকা আমি সোমাই দিম ইয়াৰ পিছত এই আঁচনিখন কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব অভিনন্দন জনাইছোঁ এটা সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে দুটা ইণ্টাৰভিউ দি আপোনালোকে guys cek lain hasilnya belik jaga usuran kena aja guys finally जोङो कुरुकोजाइनि स्टेडियामाव सेक लांफैबाय आरो न कुरुकोजाइ फार्स्ट टाइम फैदो बारा गोजान नङाला स्टेडियाम बासनिया बे टाबा खैथाबा फैयो खेला नायगोन बायदिसो थाइजुखौबाय माथो सायाव नायनो उनु बासो ओइ बे नङा मेन नैबेसो खेला जाग्रा ना 75,000 नि सेक लांनो फैदो गाइस तामाम लाइन नांबाय नै टेरेक्स लायालै जेबो माबे सोर खालामदो तो गाइस फाइनली जोंना नैला गरेस्वर मोनफैबाय आरो इयाव रानगोन नै A to D आंनियाथ' B आव दोङो नामा नैयाव थांसै लाइनाव लानोसै ओइ ब्रादार नोंखौ नायबाय थादों मुरा बुखोनानै नोंनिया बया गेदारिंलै न तो guys finally सेक लाबाय नैला वाव बेसेबांनिफ्राय 75 माबायदि नांदो सेकखौ मोननानै मोजां नांदो मोजां नांदो न माबायदि नांदो ए मजा गैला लेला जाजोबबाय खिन्थु खामखिनानै भिर दै नैला तामाम भिर गेदारिं आरोना ओरैबायदि भिर गरम मोनबायलै हा जौ बुजा थांबासो मोनगोन नैला मा हरखादो लान्च मेगा नायनि हाय चिप्स दै अबे सिगां दै दुजो पेकेटसे दैया इनियाव केक नै दान्दाखौ लोंसै दैया नै ओइ दुरियाव दङ दोंखायोलै थान्दा दोङो मा खामखै जोब्बायलै ओइ मालिकखौ सोना लांसै दा माथो खालामबावनो जालाबालाय आंबो इन्ट्रेस्ट गैया जानो खिन्थु गोसो जायाखै माबायदि नांदो आदा सेकखौ मोननानै मोजां नांदो न खामानियाव बाहायदो नामा अके गुड आंबो खामानियाव बाहायनोसै वाह तो फैनाय स्टेडियामाव खनसे हाबलांना नायनोसै फार्स्ट टाइम फैनो मोनदो
एंट्री खेला जाबाय नै टिकेट लायो आरो ना तो फाइनली स्टेडियम सायाव दसे रेस्ट लानो ना फैबाय आरो बिराद गरम जानायखाय Oh my god Tamam nangdo First time faydo Kela no Dible Lunch packet hordo Mama doङो Wah Cake मोनसे बिस्कुट मोनसे चिप्स मोनसे पाव जानोसै फाइनली बासखौनो नागिरना मोनलालै माथो बिराद बास आरो माने बिराद बास स्टेडियाम थांनोसैमोनलै बासखौ नागिरना मोनला गाइस माथो इन्दिरा गान्धी स्टेडियामनिफ्राय ओंखारबोबाय जालालै गाइस फाइनली मोनफैबाय गरेस्वर थांसै थाना बेया नेंबायलाय खामखैजोब्बाय दिनैनि ब्लगा एसेयावनो बाय बाय